Hello family members, welcome back. Aji din iman bal homai logadi igilode arubi aji ami Kifri la journey start kuri ase. Idia moi Samadori ase. Samadori aigina ami la family members viewers kan la morom bishi tangor paise. Sob manu gibi bishi thanks moi la family members kan ge. Ami bra wapas kurao la iku nai holebi. So bra apni kan la kam icha sobti place ko na moi la prayer ase. Aro bishi khushi bra bishi bal bra apni kan welcome gurigina aro iman bal bra ami ki rakhi gina aji moi Samador charine jai ase gina thaka journey location bishi ase idu an sob tv idu nishna morom pawo goina ami la hope ase Kifri la journey thakibo rasta di ki lok pawo ki ase ki nai moi apni kan ki khata bra hile share gro product share guri ami la video ekla sai gina na chari dina share bi koi dibi goina itu request kore ase to chalo mo furo dei oi Music great. Second part gila. Vai na. Challenge एक बार. है इधर ना हो तो. सब ठीक है. आता तो जैसे जुलाई ना. एक क्लास है. एक क्लास. एक क्लास तो ना हो तो. उसमें समझ रहा है ये ना कभी. आज की फिर कुछ नहीं. क्यों रे बुझो? हो सभी. एक महीना ऊपर वैसे journey ना. ठीक है अपने के लोग कोड़े मन रहे थे ठीक है सब बोला रहेगा तुम क्या खाइए ना कोई जाओ क्या खाबी ना कोई जाओ क्या खाने वाला है अच्छा मक्सी दे मक्सी itu boleh sama juga boleh sekali jauh jangan jauh lah satu itu Hello guys. Sundar dekhi asna handsome. High bridge par guri je moi dia. High bridge par guri na. Itia to landslide ase goi ase ekta jagah dina. To itu landslide par guri na jawla ase. Chalo धीरे-धीरे करके जाना है हाँ इतना ऐसा है कि फॉरेस्ट असले ना फॉरेस्ट चल चाहे कि वो दो है ओले हो है as interest असले in your forest ना जंगल एक लबेरा में Ahina itu nadi bungji nadi di koso bi guri tiffin bokina daise tiffin bi khai lise aro itu nadi tak lagazon haiba muji bungjo le ase to itia ro mojun alak hoi jabo itia itu landslide la part to taiba moto koina par koi lobo niya koina ulai jabo
Iman hope nai de. Ki free bung jibo le to aji. Aru bi shitor ase. Try karo. Rasta kine ekta lok ho na. Chalo opor de main road pung jabe ji lok ko. Wow. Ah, wow. Chalo. Thursday. Oh, what landslide is it? That's not a nice. Sorry. Danger. Like share the banda ya. Mani wala ide. Mani members. Guys. Sabi. Tadi ba? Kanina eh sir. Apa? Wah. Ah. Ito pa sila. Ito pa siya. Ay. Guys. Ito pa siya deh. Ito pa siya. Ito.
লেন্ডশ্লাইড থাকিছে তো এইটো কাৰণে এইটো লেন্ডশ্লাইডটো থাকাই নাপাৰ হৈছে কিসমত ভাল মই মাইকিলা ভাই মইলা মাইকিলা কাজন ভাই क्षमा दौड़े थे ताइबा ये नती तक ताइबा पहुँचाई दिसे लैंडस्लाइड दी भी ताइबा मतलब कर दिया पावर को खतर पार्ट थी मैं बेसि तक पाई हिसाब से मैं कि फ्री आज नमुंगजो निजना भावना करे कोशिश को चलो मुझको फरेस्ट से आसे इमान फरेस्ट ना एक चिमदी बेरा लाभी ना खसकानी मान डाँगर फरेस्ट आस्ते जाओ itu kami kobore mon thade itu ase ami laga picture bo nsala lagi makshi na yak yuchumo alala jing nsana judo support skin isha keda asla nsala lagi keda makshi jo क्या किसे जुदलां सपोर्ट से जुदलां इस रंगों जिंग निमों खलांग इसाला ला खलांग ना खलांग हारों तो पा अल्लाह वाले दे क्या मकसद है जो बिजर वो thank you so much life दी family members kan आमी अपनी अंगी को बोले मन दादा कौन हले भी আমি ফ্যামিলি সাপোর্ট না থাকিছে বলে এটু কান লা কাম দিতো ফ্যামিলি লা সাপোর্ট না থাকিলে একো গ্রো না পারে আমি নিজর একলা পারে না এটু কারণে আপনি কাম বি ইনিয়া গ্রো মন আছে ইনিকা করে আছে আপনি লা মুদা আপনি লা ভাই আপনি লা কুকাই না আপনি লা ভইনি ইনিকা সোশ্যাল মিডিয়া দে ইনিয়া তাই কাম করে আছে নইছলে বি তাই ইনিকা কন্টেন্ট বনাই বেড়ায় নারুখিনে সাপোর্ট করি আপনি কাম বড় কিলে মানে इतनी का लगा काम दी फैमिली ला सपोर्ट बेस लगे आज तक आमिला माइकी आमिला बच्चा आमिला खोर मानुगान किमान जन आसे सब ब्राबी आमी की बेसि खुशी पाई ना और बेसि सपोर्ट करे इटू कारणे मैं भी आगे दे काम करने जाबले कारणे और भी बेसि एकटा आया फैमिली रा मैं की मन मरम आसे ना इमान सपोर्ट आसे ना itu dikhi na aru bi moi kaam korine jawole bishi ake kaam kori jawole karone bishi khushi thake apni kan la support bishi lage itu support koriye achi ami to korine bera do ami ekla karone nohoi ami la bhabna aibole din la sapna bishi dangor ase moi itu karone morom bra aru moi la video baradak share koribi hoi मानो निस्ना फाल फैसिलिटी थाकी किने तो अपनी कान लाके दे कंटेंट वीडियो लगिना तो नहीं होले मिसा मिसी एकता वीडियो होले भी अपनी कान सपोर्ट कर दिबे दे गइना यार जिबी म बेसी दिन बिछि दे म आज अपनी कान के आरो भी रिक्वेस्ट करे আছে प्रोडक्ट शेयर करबी इতিয়া तो आमी ला जर्नी खतम वाली हो जासे बेसी दिन चाइ जासे इতিয়া तो एतो support कर दे family members आमाद चमक चल itu body sabi de tiger asna hore na se ki ase na jane tiger asna hore na se sabi de tadi tik aigina yadi lal dikise ne on stop ho jase hey tik yadi aina stop ho jase to jaldi आके जाओ लगे बाय चांस टाइगर का नहीं ना हो ना तो आके जाओ किले मैं एको हाथी को नहीं दो ये तो जल्दी से जाओ ले मैं तो कहले भी मैं लैंडस्लाइड तो पार हुई ना है ना नीचे बाली आज तो 1 किलोमीटर ही नहीं आज ये बाली आज
ওপৰ ৱালাদি আহিছোঁ মই 7-8 কিলোমিটাৰ বেৰাব থাকিছে হ'লে মই এইফালে নিচি পৰা 1 কিলোমিটাৰ বেৰাই নাই জাংচন বংজি এতিয়া মই যাব এইফালে চিধা তো মাখি বেৰা ৰাখবি নাপায় ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ একলা ইনিয়া বেৰাই আছে চলো বাসন্তি भारत माता की अच्छा इन्नी करो मासे आमी इडिया दादी ठीक है ना मैं जूम करें दिखा दे हैं ना इमान क्लियर ना है होले भी जो मैं ताती बड़ा है ताती बड़ा है ना ओ वाइट church ekta dikhi ase white na tadi bra niche de itu niche nala dikhi ase hole over part di ase itu mountain bra bon gori je moi phali bra ai ase to sabi egi level de hoi jai ase idia na to chawole ase moi over phali na itu over phali pusi itu bar hone ni khushi bole ase to guys talk to talk hai na बोले उपाय मिले मा दो तो धीरे धीरे चलते रहेगा हाँ चलो ऐसे पावरी जैसे और की बस रहेगा कि सिक्योर हाँ देखिए बस अच्छा हाँ तो बस मरम एक बस आसे आज तो आमी भी फ्राई हो गरम ठीक टक दी भल आस ना अंकल ठीक है तो कि बस आसे तो थुनुक आसे तो अच्छा कि फ्री सामादोरी आइन पै थाइन आज म सामादोर পৰা ওলাইছে নাই हो जाओ मैले तैले नहो नि आसी हुने जाय था हम हे पालना ओए चलो बोय ठीक है तो नहीं ओके बाय बाय ए नहीं अल्लाह निम्बो पालना ठीक है हामी सिक्यो बुझी चाहिँ आधा दिख्यो चाहिँ आधा यो सुमी छुटु बसी होले भी एक नेटिङ ग्लेन चाहिँ पाला चाहिँ त स्ट्रेट गुलाइ जाऊ इधर हामी सिक्योर ए आज ಇದು ना वेलकम टू सिक्योर ए विलेज ना ಇದು নিচেवाला बार गुरादो ಇದು सुमी থাকে আৰু এতিয়া ಇದು वाला দইলে টিকে থাকে ಇದು ना इनिका আছে কৈ আছে তো মই ইয়াতি পৰা ಇದು এইফালে যাইছে ওলাই তো আনে ডাঙৰ বস্তি যাই যাব আমি আহাৰ ৰাস্তা এইটো আছে এতিয়া মই এইফালে যাব এতিয়া টাইমটো হইলে 3:30 হ'বলে আছে কি ফ্ৰী পাবলে বাৰো নাই নাজানি ले कोशिश কৰি চাব আৰু বি টাইম অলপ আছে এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হৈ যায় যে আয়া মই হোপ কৰি আছে আপনি আমি সব ভালেই থাকিব কইনা আপনি কান আমি লা চ্যানেল দি সাপোর্ট গুড়া দেখি না পিছু বাস দে
আজি টিমবোৰ বেৰা দি দুইটা গাড়ী লগ পাই না এতিয়া মই এইটো বস্তি লগা জাংচন বুজি না আছে এতিয়া মইতো এইফালে যাবলৈ আছে কি ফ্ৰীটো না আৰু 17 কিলোমিটাৰ এনে আছে ক্লাউড পৰা কুটি আছে মই বি নাজানি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ আজা গৈ একবাৰ প্লিজ আচ্ছা আচ্ছা ও ইয়াত দিবা শর্টকাট আছে এইটো কি ফ্ৰী তো 5 কিলোমিটাৰ আচ্ছা 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 ও এইফালে নকৰাই না ঠিক আছে থেংক ইউ আচ্ছা গাইজ এতিয়া মই যাব লগা এইফালে সাইড দিটো ব্ৰিজ পিয়া আছে গৈ আছে তো এইফালে এইটো তাইখন বস্তি ফালি পৰা বেৰাই গৈ আছে কিনিও কৰিব নাজানো হৈছো ট্ৰাই কৰিব একবাৰ উপায় নাই ৰাস্তা পিয়া আছে গ'লেতো একো ৰাস্তা উপায় নাথাকা হৈ যাইছে কিদি যাইছে মই কি ফ্ৰী যাব লাগে এইফালে যাইলে না এইফালে যাইলে শর্টকাট আছে অলপ শর্টকাটটো ক'ত ফালি হলে শর্টকাট পোস্টিওরা বনালা কাচরত না আচ্ছা আচ্ছা কিদিলা রাস্তা ইটো ৰাই নি উলাই যায় ও 5 কিলোমিটার से উলাই যায় 5 কিলোমিটার রে বংজি যায় কি ফ্রি না मतलब हाईवे तो उलाई যায় अच्छा अच्छा इना उले तो কি ফ্রি অলপ যাইলে কি ফ্রি বসে যাব আচ্ছা 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 সাইকেল হলে থাকাই না ওলাও পারবো না না টান পুন ঘুরি যায় না গুলি থাকাই না আচ্ছা আচ্ছা নহয় এটা মানুহ পাৰ হ'লে না এতিয়াই কনফাৰ্ম কৰি আছে কিনে একটা সাজেশন হ'ব হেল্ল গাইস এতিয়া মই ইয়াতে আহি কিনে কনফিউজ আহিছে ওপালি ব্ৰিজ পিয়া আছে গৈ আৰু এইফালে বস্তি এইটো বস্তি ফালি পৰা ওলাব লাগে এনে কোৱাটো একজন ব্ৰাদাৰ লগ পাই না তাই কনফাৰ্ম কৰি দি থাকিছিলে ঠিক মইলা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স সাবস্ক্ৰাইবাৰ একজন ব্ৰা আমি তাইখন না এইটো নতুন বস্তি ইয়াতে ওচৰতে আছে গৈ আছে তাতে আইনে ষ্টে কৰিবি এনে হ'ব না তাতে পৰা ব্ৰিজটো কালি মৰ্নিং বি উঠাই কিনে পাৰ কৰিব লাগিব এনে হ'ব না যাবি এনে তাই আহিবি মানে ইনভাইট কৰি আছে তো গাইজ চ' হেভি থেংক ইউ ছ' মাছ বেছি খুচি পাই আছে তো চলো চ্যানেলক নাই আচ্ছা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স কান আজি মই কি ফ্ৰী কিনে হ'লেও বংজিব কিনে কোচিছ কৰিছে হ'লেও বংজিব পৰা নাই কি ফ্ৰী বংজিবলৈ 17 কিলোমিটাৰ ইনিয়া বাজি যাইছে ইয়াতে মই এতিয়া নিউ বস্তি একটা নতুন বস্তি একটা লিচাং বস্তি দিয়া আইনা ৰখি যাইছে আজি কিনে হ'লেও বংজিব কিনে কোচিছ কৰিছে হ'লেও পৰা নাই এইটো কাৰণে মই লা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স কান ভিউৱাৰ্স কান কি ফ্ৰী দি কিমান মানুহ আছে আপুনি বিয়া নাপাই দিবি হলিবি মই কালিতো শিওৰ কি ফ্ৰী বংজিবলৈ আছে এইটো কালিতো জলদি বংজি যাব কি ফ্ৰী তো আজিলা জাৰ্নি আজিলা কন্টেন্ট মই ইয়াতে এণ্ড কৰি দিব আজি ইয়াতে ষ্টে কৰি না কালি মৰ্নিং মুভ কৰিব তো কালি লগা জাৰ্নি কালি লগা দিন দিয়ে আমি আনলক কৰোঁ নতুন মানুহ থাকিছিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰি দিবি পঢ়া তাক আমি লা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবি এনে হ'ব না আমি কালি লা জাৰ্নিটো লগ কৰোঁ দেই ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স চব মানুহ গিবি বাই